वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। काबीना के अहम वज़रा का भी वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ताज़ियती तकरीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की। आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के नायब सदर जौदत यलमास और वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी काउंसिल के रुकन अहमदी नैयाद से भी मुलाकात की। ईरानी सदर की तदफीन आज मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में की जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ज़ेर क़यादत वफ़द की तेहरान आमद। सऊदी वफ़द ने ईरानी सदर के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बराए सियासी उमूर मोहम्मद जमशेदी और वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी से मुलाकात की। सऊदी वफ़द ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक होने पर ताज़ियत की। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। कराची समेत साहिली इलाकों में भी गर्मी उरूज पर है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 37, इस्लामाबाद 41, लाहौर और फैसलाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में पारा 48 को छू गया। भावलपुर और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी बढ़ने से आबादी को खतरात। ग्लेशियर पिघलने और ग्लेशियाई झीलें फटने से दरिया और नदी नालों। किर्गिस्तान से सिंध के लिए पहली परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्मों की वापसी पर उनका इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान में फंसे सिंध के 205 तलबा को वापस लाया गया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुताल्लिक मुसलसल राब्ते में रही है। तलबा के वालिदैन और रिश्तेदार भी कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। 9 निकाते एजेंडे पर गौर होगा। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के फंड्स के मसाइल पर भी गौर होगा। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हलाक चीनी बाशिंदों के वर्सा को मुआवजा देने की मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 18 करोड़ 45 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की जाएगी। वजारत तवानाई के लिए 22 अरब 17 करोड़ रुपए की टेक्निकल इजाफी ग्रांट मंजूर की जाएगी। स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि मामलात को सुधारने का वाहिद रास्ता पार्लियामेंट है। हमने PTI को हुकूमत साजी की दावत दी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। मसाइल के हल के लिए संजीदा और देरपा हल जरूरी है। आमरों को मावराए आइन तहफ़्फ़ुज़ देने से जमहूरियत को पिनपने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, आइन की कोई हैसियत नहीं रही। बुलंद बांग दावों के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की PTI वफ्द के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, इख्तिलाफ खत्म नहीं किए जा सकते तो नरम किए जा सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। तमाम जुमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ चलें। इस्लामाबाद पुलिस रऊफ हसन पर हमले के मुल्जिमान को पकड़ने के बजाय हमाद अजहर के पीछे पड़ी है। असद कैसर ने कहा कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। PTI ने रऊफ हसन हमले पर दर्ज FIR मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने का इल्जाम, अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। उमर अयूब ने कहा कि FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज शामिल नहीं की गई। FIR किसने लिखवाई इसका बताया जाए। जिस टोले ने हमला किया इस वक्त वो कहाँ है। रऊफ हसन बोले कि हमला आवर उनका गला काटना चाहते थे। कातिलाना हमला सोची समझी साजिश थी। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ पर मुजालिम का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, कोई फस्तायत और
ظالم کے سامنے نہیں جھکेगा। فسطائی طاقتوں کو اسی قید سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کی کنجی ہے۔ چودھری پرویز الہی جیل سے رہائی کے بعد لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ذاتی معالجین نے طبی معائنہ کیا۔ 2 سے 3 روز تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی آئندہ 2 سے 3 روز بعد ملاقاتیں شروع کریں گے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی صدر پی ٹی آئی کو رہائی پر مبارکباد، کہا کہ پرویز الہی سمیت پورا خاندان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ادھر سابق صوبائی وزیر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ سروسز اسپتال میں طبی معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ اپریل میں پاکستان کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 172% اضافہ ہوا ہے۔ سرمایہ کاری $131.9 ملین سے بڑھ کر $358.84 ملین ہو گئی۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری SIFC کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ SIFC کا مقصد مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان آج کیا جائے گا۔ فاسٹ بالر حسن علی ورلڈ کپ ٹیم سے باہر، سلمان علی آغا اور عرفان خان نیازی کو بھی ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ 15 رکنی ممکنہ اسکواڈ میں سائم ایوب، عثمان خان، اعظم خان، حارث رؤف اور عباس آفریدی بھی شامل ہوں گے۔ عماد وسیم اور ابرار احمد بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے ہیں۔ ساکھدار خواجہ آصف، جام کمال، عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے جاوید حسین سے۔ جی جاوید، بتائیے گا کیا شیڈیول ہے وزیراعظم کا؟ جی دیکھیں، وزیراعظم ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوئے ہیں اور ان کے وقت میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی ہیں اور ان کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ابو ظبی میں وزیر اعظم شہباز شریف جو صدر ہیں متحدہ عرب امارات کے، محمد زید بن نہیان کے درمیان ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین تعاون کے مزید فروغ کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی جو پاکستانی اور متحدہ عرب امارات کے کاروباری شخصیات ہیں اور سرمایہ کار ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور اماراتی جو کاروباری شخصیات ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے مابین موجودہ دیرینہ تعلقات کے ایک نئے دور کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کی اعلیٰ اماراتی قیادت اور کاروباری برادری سے ملاقاتیں حکومت کی سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے اور دو ممالک کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کے حوالے سے بھی اہم ثابت سمجھا جا رہا ہے۔ جی جاوید حسین، آپ کا